Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala Lingkungan atas sambutannya. Acara selanjutnya, Khotaman Al-Quran kepada Ananda Aulia Aniswari, anak dari Bapak Mahyudin dan Ibu Rusniati, dan Ananda Afdelia Atika Syihab, anak dari Bapak Haji Sahabuddin dan Ibu Robiatul Adawiyah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana ma bana bil Qur'anil azim. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Silakan untuk Ananda untuk menguraikan Dorib bil Joy. Ada pelajaran Ismam. Ismam adalah bibir mencucu di tengah-tengah dengung sebagai isyarat bunyi rumah. La ta'manna terdapat di surah 12 Yusuf ayat 11 juz 12. Ada pelajaran imalah. Imalah adalah memiringkan bunyi fathah pada kasroh. Majreha terdapat di surah 11 Hud ayat 41 juz 12. Ada pelajaran tashil. Tashil adalah meringankan bunyi hamzah yang kedua. A'jamiyun terdapat di surah 41 Fussilat ayat 44 juz 24. Ada pelajaran nakal. Bi'sal ismu dibaca bi'sal ismu terdapat di surah 49 Al-Hujurat ayat 11 juz 26. Ada pelajaran nun wiqayah. Nun wiqayah adalah nun tambahan berbunyi ini ketika tanwin bertemu hamzah wasol. Qauman Allah dibaca qaumanillah terdapat di surah 7 Al-A'raf ayat 164 juz 9. Ada pelajaran sifrul mustadil. Sifrul mustaqil adalah tanda bulat lonjong jika wasol dibaca pendek dan jika waqaf dibaca panjang. Az-zununa hunalika jika dibaca wasol. Az-zununa hunalika terdapat di surah 33 Al-Ahzab ayat 10 dan 11 juz 21. Ada pelajaran sifrul mustadir. Sifrul mustadir adalah tanda bulat bundar jika wasol dibaca pendek dan jika waqaf dibaca mati. A harus dibaca wasol. Afain dibaca afain terdapat di surah 21 Al-Anbiya ayat 35
64 juz 17. Boleh dibaca wasol atau wakof. Samuda dibaca samuda atau samud. Terdapat di surah 11 Hud ayat 68 juz 12. Pengecualian salah sila jika wasol lanya dibaca pendek dan jika wakof lanya bisa dibaca sukun atau panjang satu alif. Salah sila boleh dibaca salah sila, salasil atau salah sila. Terdapat di surah 76 Al-Insan ayat 429. Ada pelajaran sakta. Sakta adalah berhenti sejenak tanpa bernafas selama satu alif. Iwaja qayyima terdapat di surah 18 Al-Kahfi ayat 1 juz 15. Minar qadina hadza terdapat di surah 36 Yasin ayat 52 juz 23. Waqila man terdapat di surah 75 Al-Qiyamah ayat 27 juz 29. Kalla bal rona terdapat di surah 83 Al-Mutaffifin ayat 14 juz 30. Ada pelajaran badal atau ibdalun. Al-musaytirun sodnya boleh dibaca sod atau sin. Al-musaytirun dibaca al-musaytirun atau al-musaytirun. Terdapat di surah 52 At-Tur ayat 37 juz 27. Ya besutu sodnya dibaca sin, ya besutu dibaca ya besutu. Terdapat di surah 2 Al-Baqarah ayat 245 juz 2. Baskoh sodnya dibaca sin, baskoh dibaca baskoh. Terdapat di surah 7 Al-A'raf ayat 69 juz 8. Di musaytir sodnya tetap dibaca sod, di musaytir dibaca di musaytir. Terdapat di surah 88 Al-Ghasyiyah ayat 22 juz 30. Ada bacaan dhofin dhofan boleh dibaca dhofin dhofan. Harokat fathah pada huruf dho boleh dibaca rumah. Terdapat di surah 30 Ar-Rum ayat 54 juz 21. Ada bacaan ituni dibaca ituni fis samawat ituni jika dibaca wasol fis samawat ituni. Terdapat di surah 46 Al-Ahqaf ayat 4 juz 26. Baro'atun di awal surah At-Taubah tidak boleh membaca basmalah. Baro'atun di awal terdapat di surah 9 At-Taubah ayat 1 juz 10. Ada pelajaran hamzah wasol. Allah ta'dilu ya'dilu jika dibaca wasol. Allah ta'dilu adilu. Terdapat di surah 5 Al-Ma'idah ayat 8 juz 6. La ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum jika dibaca wasol. La ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum. Terdapat di surah 8 Al-Anfal ayat 60 juz 10. Al-Ankabut ittakhadat jika dibaca wasol. Al-Ankabut ittakhadat. Terdapat di surah 29 Al-Ankabut ayat 41 juz 20. Dimohon kesediaan Bapak Tuan Guru Haji Abdul Manan LC untuk menyebutkan halaman Al-Quran yang akan dibacakan oleh para khatibah. Nanti boleh bantu
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Coba dibuka surah Al-Kahfi ya. Baca ayat 1 sampai dengan ayat 5 ya. Ayat 1 sampai dengan ayat 5. Surat Al-Kahfi. Jalan sini sambil baca ya. Silakan dibaca ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yundiral ladhina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba. Cukup, silakan diterangkan pada ayat 1, 2, dan 3 beberapa dari hukum-hukum ya, baca dari pada tajwid di ayat tersebut. Silakan. Al-Qamariyah, Izhar Syafawi, Lafzul Jalalah Tarqiq, Majja Ismu Fasil, Ikfa Akiki, Maqtabi'i, Qalqalah Sugara. Al-Qamariyah, Maqtabi'i, Izhar Syafawi, Qalqalah Sugara, Idgham Kamasilain, Matsilah Qasirah, Mat Iwat, Sakta, Maqtabi'i, Idgham bila gunnah, Ikfa Akiki, Ra' Tafkhim, Idgham bi Ikfa Akiki, Maqtabi'i, Idgham bi gunnah, Idgham bila gunnah, Izhar Syafawi, Ra' Tafkhim. Al-Qamariyah, Maqtabi'i, Asy-Syamsiyah, Maqtabi'i, gunnah, Izhar Syafawi, Qalqalah Sughra, Izhar Halki, Mat Iwat, Maqtabi'i, Mat Iwat. Baik, terima kasih. Tadi apa yang diterangkan tentang saktah? Apa itu saktah? Saktah adalah berhenti sejenak tanpa berapas selama 1 alif. Selama 1 alif. Di sini pada kalimat iwaja, dia adalah kepala ayat namanya ya. Dia namanya kepala ayat. Ya. Yaitu kita boleh berhenti di sini. Ya, dan berhenti pada kepala ayat hukumnya adalah sunnah ya. Jadi pada bacaan ini boleh kita membaca, pertama boleh disaktahkan
Kapan disaktahkan? Apabila kita berniat untuk lanjut. Ya. Jadi kalau kita berniat untuk melanjutkan ayat itu, maka di sanalah saktah wasaktatukal mukhtar, ya, al-waqfu duna tanaffusin, yaitu ya wakaf. Saktah yang benar itu adalah yaitu kita wakaf berhenti sejenak tanpa bernafas. Sedangkan wakaf yang betul-betul wakaf itu memang adalah upaya untuk kita mengambil nafas, ya. Sehingga pada ayat ini khususnya dan begitu juga ada berapa hukum saktah atau berapa ayat di dalam Al-Quran ada saktahnya pada riwayat Hafs. Ada yang lain selain ini? Di mana? Di surat Yasin, ya. Pada mim marqadina hada. Begitu juga di surat apa? Al-Qiyamah, kalla bal rana, ya. Ada juga yang lain? Al-Mutaffifin. Nah, itu semuanya selain di ayat ini dia dalam satu ayat, ya, dalam satu ayat, ya. Dan taujih artinya alasannya juga berbeda-beda kenapa ada saktah. Karena saktah termasuk juga riwayat sebenarnya. Dia adalah riwayat pada imam yang lainnya. Nah, di sini khususnya kita boleh membaca pertama kalau melihat kepala ayat kita berhenti dengan mad badal, bernapas, ya. Nah, saktah itu berlaku apabila niatnya kita mewassalkan qayyiman liyunzira ba'san syadida. Jadi seperti itu. Baik. Selanjutnya ada dia aja, ya. Lanjut pada baca surah Maryam, ya, surah Maryam ayat 1 sampai dengan 5. Bismillahirrahmanirrahim. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idnada rabbahu nidaan khafiyya qala rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayban wa lam akun bidu'aika rabbi shaqiyya wa inni khiftul mawaliya min warai wa kanat imraati 'aqiran fahab li min ladunka waliya. Ya, cukup. Silakan coba diterangkan berapa hukum bacaan, hukum tajwid pada ayat pertama sampai ayat ke-4. Mad lazim mukhaffaf harfi ra tafkhim qalqalah sughra mad silah qasirah ra tarkib mad arif bisukun mad tabi'i ra tafkhim mad silah qasirah mad wajib mutasil izhar halki mad arif bisukun
matabi'i, ra tafhim, gunnah, matabi'i, al-qamariyah, gunnah, matabi'i, asyamsiyah, ra tafhim, idgham bi gunnah, izhar syafawi, itlaq, mad wajib mutasil, ra tafhim, mad arid disukun, gunnah, mad tabi'i, al-qamariyah, mad tabi'i, idgham bi gunnah, mad wajib mutasil, mad tabi'i, izhar syafawi, mad tabi'i, ikhfa hakiki, qalqalah sughra, mad tabi'i, idgham bila gunnah, ikhfa hakiki, mad arid disukun. Cukup. Di mana mad alif disukun? Mad hebat. Mad ya mad lewat. Di mad lewat pada semua akhir dari ayat yang dibaca. Ya. Kaf ha ya ain sad. Ini tadi disebut dengan hukum bacaannya mad lazim mukhaffaf harfi. Ada lawanannya mad lazim musaqqal, mad lazim musaqqal harfi. Iya, betul. Ya musyabbah kalau yang musaqqal atau mukhaffaf. Kalau musaqqal, lawanan yang tepat dalam bahasa Arab kita bilang musaqqal, ya, musaqqal, ya, mukhaffaf. Kalau musaqqal yang mana dia? Kaf, ha, ya, ain. Di sini terkumpul semuanya. Ada musaqqal dan ada mukhaffaf. Ya. Yang mana dia? Ha sama ya. Ha sama ya. Ya, karena dibaca ya bukan 3 huruf. Artinya di sana ya. Itu 3 huruf ya. Ain. Nah, di ain ini ada khilaf ulama ya. Ya, boleh dibaca 2, boleh diikutkan juga dia sebagaimana musaqqal ya. Jadi kaf tadi harus 6 ya. Katanya jadi biasakan kaf ha ya ain sad. Jadi biasakan untuk mad, baik mad tabi'i, mad lazim ya. Mad yang lainnya biasakan ya 2 harakat, konsisten dengan 2 harakat supaya enak dibaca ya. Nah, seperti itu. Ya bagus, alhamdulillah. Mungkin 2 soal itu saja. Terima kasih. Selanjutnya pembagian syahadah. Kami minta kesediaan Bapak Tuan Guru Haji Abdul Manan LC untuk memberikan syahadah kepada para khatimin. Foto-foto bisa. Yang mana itu? Oh, boleh. Tapi ntar dulu selesai ini ada acara milad Khatam Al-Quran di rumahnya dulu. Bentar aja.
Ya, langsung antar ke sana, Pak. Ya. 1, 2, 3.